भाभी हर रोज शाम को वॉशरूम में जाती तो दो दो घंटे बाहर ना निकलती। जब मैंने आवाज दी तो अंदर से कोई आवाज ना आती। छुप कर देखा तो भाभी वॉशरूम में नहीं थी। जब मेरी नज़र ऊपर दीवार पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है। मैं एक आम सी लड़की हूँ जो अपनी माँ बाप, बड़े भाई और भाभी के साथ एक छोटे से मगर खुशहाल घर में रहती हूँ। मेरे भाई की शादी को 1 साल गुजर चुका है। घर में सब भाभी से बहुत खुश थे। वो हंसती मुस्कुराती सबका ख्याल रखने वाली शरीफ और खामोश तबीयत की औरत थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे एक चीज़ अजीब लगने लगी थी। हर रोज़ शाम के वक़्त भाभी वॉशरूम में बहुत ज़्यादा देर लगा देती थीं। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। अम्मी कभी कहती शायद भाभी को तबीयत का मसला है। लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक सवाल उठता, आखिर इतनी देर तक कोई वॉशरूम में क्या करता है। शुरू में मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर जब ये मामूल 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो मेरा शक बढ़ने लगा। एक शाम भाभी फिर वॉशरूम में चली गईं। वक़्त गुजरता गया, 1 घंटा, 2 घंटे। अम्मी बावर्ची खाने में मसरूफ़ थीं। भाई अभी दफ्तर से वापस नहीं आए थे। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने फैसला किया, आज मुझे सच जानना ही होगा। मैं आहिस्ता से उठकर भाभी के वॉशरूम के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कान लगाया, मुकम्मल खामोशी थी। मेरा शक और बढ़ गया। मैंने दरवाजे के नीचे और फिर दरार में से झांकने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं वापस अपने कमरे में चली गई, मगर दिमाग वहीं अटका रहा। अगले दिन फिर शाम को वही हुआ। भाभी वॉशरूम में दाखिल हुई। मैंने वक़्त नोट किया, बिल्कुल 6 बजे। मैं दबे कदमों इनके पीछे गई। दरवाजे के साथ दीवार में एक छोटी सी दरार थी। मैंने आंख लगाई, वो मेरा सांस रुक गया। वॉशरूम खाली था, ना आवाज़ ना भाभी। मैंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर अंदर कोई नहीं था। मेरे जिस्म में कँपकँपी दौड़ गई। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। तकरीबन पौने 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और भाभी बाहर निकले। इनके चेहरे का रंग सर्द था, सांस फूली हुई थी, जैसे वो दौड़ कर आई हूँ। मैंने खामोशी अख्तियार की, मगर दिल में खौफ के साथ तजस्सुस भी बढ़ गया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस राज को खोल कर रहूंगी। अगले दिन मैंने मौका बनाया। सुबह अम्मी बाजार चली गईं, भाई काम पर थे। शाम को भाभी फिर तैयार होकर वॉशरूम में गईं। मैंने दबे कदमों दरवाजे के पास जाकर गौर से देखा। दरवाजे के ऊपर की दीवार में एक छोटी खिड़की थी, बहुत छोटी, जिसमें से शायद कोई बच्चा बामुश्किल गुजर सके। मैंने सोचा, क्या भाभी इसी से जाती है। मैंने कुर्सी पर चढ़कर देखा। खिड़की के पार पीछे वाले हिस्से की दीवार थी, मगर इसके आगे एक तंग गली थी। मेरी आंखों के सामने भाभी ने वही खिड़की खोली और एक लम्हे में जैसे गायब हो गई। मैं कुर्सी से उतरकर ज़मीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी जुबान पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, भाभी आखिर कर क्या रही हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद भाभी वापस आईं। मैंने देखा इनके हाथों में कुछ चमक रहा था, शायद जेवर या कोई छोटी चीज। इनकी आंखों में आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, भाभी आप रोज इतनी देर वॉशरूम में क्या करती हैं। वो चौंक गई, चेहरा दर्द पड़ गया। कुछ नहीं सिदरा, बस ऐसे ही। मैंने कहा, मैं सब जानती हूँ, आप वॉशरूम में नहीं होती, आप खिड़की से बाहर जाती हैं। भाभी ने मुझे देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। सिदरा प्लीज किसी को मत बताना, मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। भाभी के आंसू देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, भाभी आप डरे नहीं, मुझे सब सच बताएं। उन्होंने गहरा सांस लिया और बोलना शुरू किया, सिदरा मेरी शादी से पहले एक लड़का था, अहमद। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे वालिदैन से रिश्ता मांगेगा, मगर किस्मत खराब थी। इसी दौरान तुम्हारे भाई का रिश्ता आया और मेरे वालिदैन ने मुझे ज़बरदस्ती इनसे ब्याह दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी, मगर अहमद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो इसी गली में रहता है। मैं इससे सिर्फ इतना कहने जाती हूँ
کہ اب مجھے بھول جائے، مگر وہ مانتا نہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی سنتی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھابھی کا دکھ سچا ہے مگر ان کا عمل غلط ہے۔ میں نے کہا، بھابھی اگر آپ کے دل میں ابھی تک کسی اور کے لیے جگہ ہے تو بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہ رو پڑی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ سب سچ بتا دوں مگر ہمت نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی ٹوٹ جائے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے سوچا یہ سچ چھپانا کب تک ممکن ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ بھابھی کو سچ کے راستے پر لانا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ احمد سے سچی محبت کرتی ہیں تو اس سے آخری ملاقات کر کے سب ختم کریں، بھائی کے ساتھ نیا آغاز کریں۔ بھابھی نے روتے ہوئے وعدہ کیا۔ اگلے دن وہ کھڑکی سے باہر گئیں، میں پیچھے پیچھے چلی۔ میں نے دیکھا احمد گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ بھابھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ احمد اب ختم کرو یہ سب، میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر تم جیسے نہیں، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے اب گناہ نہیں کرنا۔ احمد نے غصے میں کہا، تو کیا اب تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ نہیں احمد، میں خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو بھابھی نے خود کو پیچھے کر لیا۔ میں نے چھپ کر سب دیکھا۔ پھر احمد نے زور سے کہا، اگر تم میری نہیں تو کسی کی نہیں رہو گی۔ وہ چیخی، احمد چھوڑ دو۔ میں فوراً بھاگ کر باہر نکلی، لوگوں کو آواز دی، لوگ دوڑے آئے۔ احمد وہاں سے بھاگ گیا۔ بھابھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں انہیں گھر لائی۔ امی اور بھائی حیران رہ گئے کہ بھابھی کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے سب سچ بتا دیا۔ بھائی نے خاموشی سے سب سنا، پھر بھابھی کے پاس جا کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، سچ کے ساتھ رہنا ہے یا جھوٹ کے ساتھ مرنا۔ بھابھی روتی رہی۔ انہوں نے بھائی کے قدموں میں گر کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلط راستہ اختیار کیا، میں صرف اپنی کمزوری میں بہک گئی تھی۔ بھائی نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، معافی تب ملتی ہے جب انسان خود سے وعدہ کرے کہ اب وہ غلطی نہیں دہرائے گا۔ بھابھی نے وہ کھڑکی اگلے دن ہمیشہ کے لیے بند کر دی اور سچ مچ بدل گئی۔ لیکن اس واقعے نے مجھے ایک بات سکھا دی، راز ہمیشہ چھپ نہیں سکتے، جو جھوٹ پر قائم ہو وہ کسی نہ کسی دن کھل ہی جاتا ہے۔ محبت اگر حلال رشتے کے دائرے سے نکل جائے تو وہ گناہ بن جاتی ہے۔ سچائی دکھ دیتی ہے مگر جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہر رشتے میں بھروسہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسے کبھی مت توڑو۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں۔